नमस्कार शुभ सकाळ। आज डिसेम्बर मास 19 तारीख शुक्रवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, राज्य में शीतर प्रकोप कमिबार ना नेउनी। आगकू भी यह जारी रहिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करिसंती। बुधवार 10टी स्थान में रातिर तापमात्रा 10 डिग्री तले थिला। 5.7 डिग्री सह सिमलीगुड़ा सबुठु ठंडा अंचल पलटिथिला। कोरापुट 6 डिग्री, जी उदयगिरी 6.6 डिग्री, झारसुगुड़ा 7.2 डिग्री, दारिंगीबाड़ी 8 डिग्री, बौद्ध 9.4 डिग्री, चिप्लिमा, अनुगुल, रायगड़ा और नवरंगपुर 10 डिग्री रेकर्ड होईची। झारसुगुड़ा राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 4.5 डिग्री कम रेकर्ड होईची। कोरापुट स्वाभाविक ठारू 5.2, अनुगुल 3.5 और भुवनेश्वर 1.3 डिग्री कम रही। परवर्ती खबर, जरूरीकालीन स्थिति रे रोगी को सुरक्षित और शीघ्र हॉस्पिटल पहुंचाइबा पई राज्य सरकार एक बड़ मास्टर प्लान प्रस्तुत करिसंती। भुवनेश्वर खंडगिरी छकरू एम्स पर्यंत एक स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर निर्माण करा जिवो। बुधवार पूर्त और आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निष्पत्ति निया जायछि। रोगी को गोल्डन आवर मध्य चिकित्सा जोगाई देबा एही प्रकल्पर मूल लक्ष्य। खंडगिरी एम्स पर्यंत संपूर्ण रास्ता को 3 लेन रे परिणत करा जिवो। एथिमध्यरु गोटिए लेन केवल एम्बुलेंस चलाचल पई संरक्षित रहिबो। एही स्वतंत्र कॉरिडोर को हलदिया रंग रे चिन्हट करा जिवो। एथिरे जेपरि अन्य गाड़ी प्रवेश न करे सेथिपई सुरक्षाकर्मी नियोजित हेबा सह सीसीटीवी कैमेरा लगा जिवो। अमानिया गाड़ी चालकଙ୍କ ठारू भारी जरिमाना आदाय करा जिवो। रास्ता प्रशस्तीकरण पई आवश्यक स्थले ड्रेन घुंचा जिवो एवं जमी अधिग्रहण करा जिवो। आईगणिया आलुगदी जंक्शन नु एम्स पर्यंत जबरदखल उच्छेद करी भेंडिंग जोन निर्माण पई मंत्री निर्देश दैचंती। बैठक रे केवल रास्ता नुहे बरं एम्स रो सामग्रिक विकास उपरे गुरुत्व दिया जायछि। एथिरे स्टोरेज व्यवस्थार संस्कार, उत्तम आलोकीकरण एवं अपराध रोकिबा पई सीसीटीवी व्यवस्था उपरे आलोचना होईछि। जातीय राजपथ प्राधिकरण पक्षरु प्राथमिक सर्वे शेष होइतला बेले खूब शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट डीपीआर प्रस्तुत करा जिवो। परवर्ती खबर, राज्य रे शिक्षा क्षेत्र रे विकास करिबा पई सरकार प्रतिबद्धतार सह काम करूचंती। केवल प्राथमिक शिक्षा पई चलित वर्ष बजेट रे रेकर्ड परिमाण रे 31,000 कोटी रु अधिक टंका व्यय बराद करा जायछि। एणिकी आउ ठिका रे शिक्षक नियुक्त हेबे नाही। राज्य रे शिक्षक अभाव दूर करिबा पई 3 वर्ष मध्य रे 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करिबा पई पदक्षेप निया जायछि। आसंता शिक्षा वर्षरु 10म श्रेणी पर्यंत पिलांकु मागणा पाठ्यपुस्तक प्रदान करिया पई स्थिर होईछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार ब्रह्मपुर ठारे कहिसंती। मुख्यमंत्री ब्रह्मपुर नीलकंठ नगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव रे मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। सेठारे से आहुरी कहिथिले छात्र छात्रीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ सृजनशीलता और स्वावलंबी भाव वृद्धि उद्देश्य रे जातीय पाठ्यक्रम ढांचा आधार रे राज्य रे पाठ्यक्रम आरंभ हेबो। सीबीएसई और आईसीएसई एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिसाई गोटिए बोर्ड गठन करा जिवो बोली से कहिथिले। परवर्ती खबर, आउ हेबनी विलंब, सबु अपेक्षार हेब अंत। दीर्घ 18 मास धरी निगम और बोर्ड पद को नहीं जो चर्चा आकलन चलीथिला सेथिरे पुनच्छेद टाणिबे मुख्यमंत्री। सूचना अनुसार नुआ वर्ष रे बाबू और नेता मानकु नुआ दायित्व देबे मोहन सरकार। आसंता डिसेम्बर रे सरुची मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजांक कार्यकाल। हेले मनोज को पुनर्नियुक्ति मिलिबो ना ओडिशा सरकार प्रशासन देखिबो नुआ मुखिया, ताकू नहीं पावर कॉरिडोर रे चर्चा। मोहन को भरोसा जीतिथिबा मनोज नेतृत्व रे शासन तंत्र को आगकू नेबाकू चाहुचंती सरकार। तेणु तांकर कार्य अवधि को आउ 6 मास वृद्धि करिवार यथेष्ट संभावना रहिछि। मोहन सरकार आनिथिबा नुआ योजना रो सफलता पछरे मनोज बड़ भूमिका रहिछि। अन्यपटे सरकार गुड बुक रे अछंती उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग। अनेक समय सरकार पई साजिचंती क्राइसिस मैनेजर। परवर्ती खबर, राज्य कार्यालय रे बीजेपी रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होईछि। राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल अध्यक्षतार अनुष्ठित एही बैठक रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा उपस्थित अछंती। या छडा दलर समस्त विधायक भी एथिरे शामिल अछंती। एही गुरुत्वपूर्ण बैठक रे बीजेपी विधायक माने लोकमत को सम्मान जणाई दरमा वृद्धिर पुनर्विचार करने को लिखित भाव मुख्यमंत्री को प्रस्ताव देइचंती। एथिरे दलर सांगठनिक स्थिति एवं रणनीति नहीं बैठक रे भी आलोचना हेउथुवार जणा जायछि।
ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କରିଥିଲେ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ଆଲୋଚନା। ଏହା ସହ ଦିନକ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଲାଗି ଆଜି ଏହି ବୈଠକ ହେଉଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲ୍ ପାଚେରୀରେ ଲାଗିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବନ୍ଦୀ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବାଜି ଉଠିବ ସାଇରନ୍। ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ଫେରାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଫେରାର ମାରିବା ପରେ ଏବେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗରେ ପଶିଛି ଚେତା। ଏଣିକି ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ହେବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। 18ଟି ଜେଲ୍ରେ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ 300 ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏଥିଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। କୌଣସି କଏଦୀ ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ତୁରନ୍ତ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ପାଚେରୀ ଦେଇ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୂସ୍ଖଳନ, ମାଟି ଖସିବା, ଭୂଗର୍ଭ ଗଠନ ବୁଝିବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଫଳ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୌଶଳ। ଆଗାମୀ ଦିନର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସିଟ୍, ଜାଲି କିମ୍ବା କପଡ଼ା। ଏହାକୁ ମାଟି କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା, ସେତୁ, ଡ୍ୟାମ୍, ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ମାଟିକୁ ରାସ୍ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କପଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୋକର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରି କିଛି ଛାତ୍ର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ବେକ ଚାପି ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ମିଛ କହି ମୃତଦେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି। ଅବହେଳା ପାଇଁ କିସ୍ର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ, ଟିଜିଟି, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାରେ 0 ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାମଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଧରିଛୁ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ କିମ୍ସ କିପରି ମୃତଦେହ ଦେଲା ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। କିସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବଂ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କିସ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିସ୍ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଆଉ ତାହା ନାହିଁ। କିସ୍ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ପାରା ଭାଡି ଭଳି ଥାକ ଥାକ କରି ରଖାଯାଉଛି। ମଣିଷ ପିଲା ରହିଲା ପରି ସେଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲୁ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢିବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାର ପିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଢୁଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଉ କି କେନ୍ଦୁଝର ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର, ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠି ଅବହେଳା। ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଲୁଚାଛପା କାମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଭାବକ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। କେନ୍ଦୁଝର ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ମୃତ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲା। ମୃତ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ବେକରେ ଦାଗ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ଦୟାନଦୀ ପଠାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ହାତୀ ଓରଫ ଜୋକର ହାତୀକୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗିରଫ କଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାଠାରୁ ଫେରାର ଥିଲା ଜୋକର ହାପି। ଧଉଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
विश्वर सबुठारु उच्च प्रतिमूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन करिथिबा प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतारଙ୍କର परलोक होईची। मृत्यु बेलकु तांकु 100 वर्ष बयस होईथिला। से किछि दिन हेबो बार्धक्यजनित रोगरे पीड़ित थिले। बुधवार रातिरे नोएडा स्थित तांको घरे शेष निश्वास त्याग करथिले। तेबे तांको हातर जादूगरी एमिति थिला जे तांको द्वारा जीवन होई उठुतुला पत्थर। से जेकोनोसी पत्थर को छुईले ताहा एक उल्लेखनीय मृत्युरे परिणत हेई जाउथुला। तांको पुओ अनिल सुतार तांको देहांत नहीं घोषणा करिसंती। से कहिसंती मु आपनकु बहुत दुखर सह जणाई देउची जे मोर पिता रामभंजी सुतार डिसेंबर 7 तारिख मध्यरात्रि रे आम घरे शेष निश्वास त्याग करिसंती। एथि सह तांको शेषकृत्य एवं रीतिनीति आजि कराजिबो। तांको शेष यात्रा नोएडा सेक्टर 19A2 रु आरंभ हेबो एवं सुपरनोवा बिल्डिंग निकटस्थ सेक्टर 94 श्मशान निकटकू जिबो। परवर्ती खबर देशर जीवन रेखा भावे विवेचित भारतीय रेलवाई एक माइल खुंट हासिल करिछि जहा विश्वर प्रमुख रेल शक्ति गुडी को मध्य पछरे पकाई देछि। भारतीय रेलवाई एहार ब्रॉडगेज नेटवर्क 99.2% विद्युत शक्ति रे परिणत करिछि। एहार अर्थ हेउछि जे अधिकांश ट्रेन एबे डीजेल परिवर्ते विद्युत शक्ति रे चलिबो। एहा केवल एक प्रमुख प्रजुक्ति विद्या सफलता नुहे बरं एहा परिवेश को मध्य यथेष्ट लाभ देव एवं इंधन संरक्षण करिवो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि भारत एबे एही क्षेत्र रे ब्रिटेन, रूस एवं चीन भली प्रमुख देशगुड़ी को पछरे पकाई देछि। जदियो एही देशगुड़िक रेल नेटवर्क रो एक बड़ अंश एपर्यंत संपूर्ण विद्युत शक्ति रे परिणत नुहे, भारत प्राय 100% विद्युत शक्ति हासिल करिबारे लक्ष्य हासिल करिबार बहुत निकटतर। एही सफलता दर्शाउछि जे भारतीय रेलवाई द्रुत गति रे आधुनिक एवं परिवेश अनुकूल हेउछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। आज पई खबर एतिकी। नमस्कार।